ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ନୋଟ୍ର ଯେଉଁ ପିଡ଼ିଏଫ୍ରେ ନୁହଁ ୟୁନିଟ୍ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ସେୟାର ହଁ କରୁଛି ସାର୍ ଯୋଉଟା ହେଲା ହଁ କିନ୍ତୁ ହଁ ସ୍କାଲାର ସାର୍ ଭେକ୍ଟର ଅଛି ବି ଦେଖିବ। ହୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର୍ ଅଛି ତ? ହଁ ସାର୍। ହଁ ଆଉ ସ୍ଵୟଂକୁ କଣ ପଚାରିଥିଲ କି ତମେ ଆସିବା କଥା? ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ତ ଏବେ କଲେଜରୁ ଆସିଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଜି ହଁ କରିବାର ନଥିଲା ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ହେଲା ମୁଁ କରିଦେଲି ହେଲା ଆଉ ହଁ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆଗରୁ ଦେଖ କାଲି ମୋତେ ଯିବାର ଅଛି ଗୋଟେ କାମରେ ବଲାଙ୍ଗୀର କି ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ହଁ ହେଲା ସାର୍ ତାହେଲେ ମୁଁ କାଲି ଏଠୁ ବାହାରିକି ଯିବି 5:30ଟାରୁ ମୋର ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ହେଲା 8:30 ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସେଠି ଯାଇକି ହଁ ସାର୍ ଭୋରୁ ଲଗେଇବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେତେ 5ଟା ଖଣ୍ଡ ତାପରେ କାମ ହଁ ସାର୍ ସରିଲା ବେଳକୁ ହେଇଯିବ କେତେ 2ଟା ହେଇଯିବ ତାପରେ ମୁଁ ଫେରୁ ଫେରୁ ସେ ରବିବାରଟା ଟୋଟାଲ ଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ହଁ ସାର୍। କାଲି କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଦେଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ହଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କ୍ଲାସ୍ଟା ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେବି ଯଦି ନ ହଁ କରିପାଇଲି ତାହେଲେ ତମକୁ 5:30 ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜଣେଇଦେବି ହେଲା ଗ୍ରୁପରେ। ହଁ ସାର୍। ହଁ ଏଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବ ଆର ୱିକରେ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ଲଗେଇଦେବା ହେଲା ୟାର। ଆଉ ତମେ ହଁ ୟୁନି ସାର୍ ଡାଇମେନ୍ସନ ପରୀକ୍ଷା ରବିବାର କିନ୍ତୁ ହବ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି 25 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ହେଲା କାଲି ଯେଉଁ ହଁ ମ୍ୟାସେଜ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଲେଖିକି କହିଦେଇଛି ତମକୁ ହେଲା। ହଁ ସାର୍। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ ଏବେ ସ୍କାଲାର ଭେକ୍ଟର ପଢ଼ିବା ସୌମ୍ୟ ଆସିଲା? ନାହିଁ ସାର୍। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖ ସ୍କାଲାର ଭେକ୍ଟରଟା ହେଲା ଲେକ୍ଚର 1 ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ସ୍କାଲାର ଆଣ୍ଡ ଭେକ୍ଟର। ସ୍କାଲାର ଆଣ୍ଡ ଭେକ୍ଟର ପ୍ରଥମେ ୟାର ସିଲାବସ୍ ଦେଖିବା ସିଲାବସ୍ କଣ ଅଛି? ଆମକୁ କଣ କଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ସ୍କାଲାର ଭେକ୍ଟରରେ ତାପରେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଆମେ ହେଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ସ୍କାଲାର ଭେକ୍ଟର। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ଭେକ୍ଟର ଆଉ ପଢ଼ିବା ହେଲା ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କଣ? ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କଣ ଆଉ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍କାଲାର ଆଣ୍ଡ ଭେକ୍ଟର ହେଲା। ଏତିକି ଟପିକ୍ ପଢ଼ିବା ସିଲାବସ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ସ୍କାଲାର ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଡେଫିନେସନ୍ ପଢ଼ିବା ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଡେଫିନେସନ୍ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଡେଫିନେସନ୍ ଆଉ ହେଲା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଣ୍ଡ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଲା। ଏଇ ଏତିକି ପଢ଼ିବା ଏମିତି ଯିବା କଣ ସିଲାବସ୍ ଉପରକୁ ସିଲାବସ୍ ତମର କଣ ଅଛି ହେଲା ଦେଖ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଇରେଜ୍ କରିଦେବି। ଦେଖ ସିଲାବସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଅଭିଜିତ ତମକୁ? ହଁ ସାର୍। ହଉ ଦେଖ ସ୍କାଲାର ଭେକ୍ଟରରେ କଣ ଅଛି ଦେଖ ଅଛି ସ୍କାଲାର ଆଣ୍ଡ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ତାର ଡେଫିନେସନ୍ କନସେପ୍ଟ ପଢ଼ିବା ଇଏ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ଆଉ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଭେକ୍ଟର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପଢ଼ିବା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଭେକ୍ଟର ପଢ଼ିବା ଆଉ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଭେକ୍ଟର ମାନେ ଭେକ୍ଟରକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନାଯାଏ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଅଭିଜିତକୁ ଆମେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା ତାହେଲେ ଅଭିଜିତ ନା ଅଭିଜିତର ଫଟୋ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଭେକ୍ଟରର ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଥିବ ନା ମାନେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି ଏଟା ଭେକ୍ଟର ବୋଲି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଆକୁ କହିବା ଭେକ୍ଟରର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଅଭିଜିତ? ହେଲା ଟପିକ୍ ଉପରକୁ ଦେଖ ସ୍କାଲାର ଭେକ୍ଟରରେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ଭେକ୍ଟର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ଭେକ୍ଟରରେ ଆମେ କଣ ପଢ଼ିବା ଏଇଭଳିଆ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଦବ ଏଇଭଳିଆ ନୋଟ୍ କରିବ ନୋଟ୍ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର କରିକି କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ହ୍ୱାଏ ହଁ ସାର୍ ୱି ନିଡ୍ ଭେକ୍ଟର ମାନେ ଆମକୁ ଭେକ୍ଟର କାହିଁକି ଦରକାର ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ୁଛେ ସେ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଆମକୁ ଭେକ୍ଟରର ଦରକାର କଣ ହେବ ଫିଜିକ୍ସରେ ଫାଷ୍ଟ କଥା ତାର ଆନ୍ସରରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ନା ୱି ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଦିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର ଗୋଟେ ହେଲା ଏନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ୟୁ ଗୋଟେ ହେଲା ଏନ ର ଅର୍ଥ ହେଲା ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ ୟୁ ର ଅର୍ଥ ହେଲା ୟୁନିଟ୍ ତାମାନେ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ଆମକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦରକାର ଗୋଟେ ହେଲା ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ୟୁନିଟ୍ ଯେପରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନେଲି ମାସ୍ ନେଲି ମାସ୍କୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଜଣକ ମାସ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ମାପିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ଗୋଟେ ହେଲା 70 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କେଜି ତାହେଲେ 70ଟା କଣ ହେଲା ଏନ୍ ହବ କେଜିଟା ହବ କଣ ୟୁ ହବ
ताले एक कथा तुम मैंने जानिच भल भाव पूर्व क्लास रु ताले आमको तो गोटे फिजिकल क्वांटिटी को मापिया एन आउ यू रो दरकार थिला ताहले ये भेक्टर क्वांटिटी कहीं आसला मन रख भेक्टर क्वांटिटी आसला एथिपाई जे बेले बेले गोटे फिजिकल क्वांटिटी को खाली एन आउ यू द्वारा चिन्हि पारिबानी किसी गोटे डायरेक्शन आमको दरकार हम सेउठू उद्भावन है भेक्टर पिला माने मु गोटे एग्जांपल देकी अभिजित तुम मानक बुझाऊँ देख एग्जांपल कौन नेली ना मु गोटे मैंगो किनिया बाजार को गली मु कहली आ मते 2 केजी रो मैंगो दियो ताले 2 केजी रे एन आउ यू यू एठी केते हबो कहले अभिजित जी हाँ यू है एठी कौन हबो केजी है यू हम केजी एन हम है 2 ताले मुझे कहमी तुमको मैंगो तुम मार्केट रु किणी आण ताले तुम कौन 2 केजी रो किणी नहीं आसो एधिरे कौन ये जो मैंगो रे मापिया आमको कौ दुटा जिनस दरकार है एन एन दरकार यू ना हाँ एठी किसी डायरेक्शन कौन माने दिगर किसी दरकार अच्छी कि ना यही दिगरे मैंगो नहीं कि आस माने सीमित कही हम किंतु माने डायरेक्शन एठी किसी आज यूजुअल किसी माने दरकार ना खाली मु जदि दुकान जाई कहबी 2 केजी मैंगो दियो से 2 केजी मैंगो देदेवे मु कहमी 2 केजी मैंगो दक्षिण दिगरे दियो से दक्षिण दिगरे दो कि पूर्व दिगरे दो तुम हाथ को आइले मैंगो गला काम बुझिपार ताले एठी डायरेक्शन किसी दरकार ना मैंगो जगार माने केजी की मापिया आम डायरेक्शन किसी दरकार ना मुझे तुम आउ गोटे एग्जांपल नियो तुमको मु कहली ज्वर होइछि मु कहली 101 डिग्री 101 फारेनहाइट ज्वर होइछि गोटे पिला को ताले मु जतला ज्वर कहली मु कहबी कि गोटे पिला को 101 फारेनहाइट ज्वर पूर्व दिगरे होइछि कहि परिम कि इमिति किछि कहबी कि अभिजित नाई ताहले डायरेक्शन भी कौन ज्वर मापिबारे दरकार भी आसुनी किंतु मु जदि तुमको गोटे फोर्स गोटे कहली फोर्स मु फोर्स रो यूनिट मन रखिथिबो न्यूटन पिला माने न्यूटन है एन रे चिन्हा हम माने मु जनकू गोटे चापुड़ाटे मारिबी कि गोटे विधाटे मारली मो सहित जड़े लगुला मुझे गोटे जोर सोर गोटे चापुड़ाटे मारली मु कहली 5 न्यूटन फोर्स रे मु ता गालरे गोटे चापुड़ाटे मारली ताहले मु एठी कौन फोर्स को मापिया पई हेले 5 न्यूटन माने एन आसुची एन है फोर्स रो यूनिट आउ 5 है एठी पिला माने एन आउ न्यूटन है यू पिला माने है अभिजित बुझी पारछो तुम कौन कहूची हाँ सर हाँ ताले मु तुमको कहली गोटे बाक्स ये थुआ है मन रख ये एग्जांपलटा बुझीगले तुम मैंने जापर कि भेक्टर आमको कहीं दरकार रे आसूची यही क्वेश्चन आंसर तुम पाइब एटा पाइगले आउ सब जिनस मुखस्त करार अच्छी मुखस्त कर चैप्टर ही ये एंड हो बुझीपार तो यही जिनस भलसे बुझ हाँ जिनसटा कौन ना एठी गोटे सरफेस गोटे बक्सटे थुआई मु तुमको कहली कि आउ अभिजित जाओ से बक्सटा को सेपट को पेलिकी नहीं जाओ मु कहलिनी कि कौ पटू को मु कहीदेली तुम बक्सटा को ठेली देकी आस मत किंतु दरकार थिला बक्सटा एठी पहुँचवा दरकार थिला तमे गल मु तो तुमको कहनी ना एपट साइड्रे बक्सटा को फोर्स दब कि एपट साइड्रे दब तमे गल यहीपट साइड्रे पेली पेलिका नहीं एठी थोदेल सेठू तुम आसी मत कहल कि सार मु बक्सटा थोदेली सेठी नहीं मुझे आसिक देखला बेलू एपट सैड्रे बक्स थुआई मत कि दरकार था यहीपट सैड्रे ताले मु तुमको आसी बिगिली कहली आ तमे मु तो माने कही बक्सटा को ठेली नहीं रखापी ताले तुम से कह सारे डायरेक्शन कही नथिले आपण कौ दिगरे माने एपट लेफ्ट हैंड पट साइड्रे थोई था ठेलिकी कि राइट हैंड पट साइड्रे ठेलिकी थोई था बुझीपार ना ना ये आसब भेक्टर यूज ताहले भेक्टर कहीं दरकार ना डायरेक्शन चिन्हब आमको खाली मैग्नीट्यूड यूनिट एठी दरकार हेनी ताहले मु कहबी 5 न्यूटन बल 5 न्यूटन तुम कौ पट साइड्रे लगेब ना तुम मैंने एठू गोटे रिप्रेजेंटेशन मन रख आ गोटे जिनसटे दिग मन रखिब है एटा है ईस्ट पिला माने पूर्व दिग लेखिकी नहीं जाओ खातार ये गोटे जगटे कर तादर लिखिद एटा है ईस्ट एटा है वेस्ट है एटा है नॉर्थ आउटा है साउथ बुझिपार ना ना ये चित्र करके लिखिकी नहीं जाओ एटा है ईस्ट ई लिखिदब ये लिखे वेस्ट माने डब्ल्यू एटा है नॉर्थ एटा है साउथ ये डायरेक्शन देदब ताले मत कहल अभिजित तमें कौ पटू को से बक्सटा को ठेलिल ईस्ट कि वेस्ट कि नॉर्थ कि साउथ कौ पटू पेल सर बुझिलानी आउथरे फोन
हे देख एपोर्ट साइड है ईस्ट, एपोर्ट साइड है वेस्ट, ओपुर को है नॉर्थ, तलू को है साउथ। ताहले मु तुमको कहले जो बॉक्सटा ठेलिकी रखिबो तमे प्रथमे को पटकू ठेलिकी रखिल, ईस्ट कि वेस्ट कि नॉर्थ कि साउथ, को दिगरे पेलिल तुम बॉक्सटा को? सर ईस्ट। हाँ ईस्ट पटरे पेलिल। ताहले तमे आसिक मते कौन कहबो ना सारे मु फोर्स लगेली 5 न्यूटन रो ईस्ट दिगरे, ताहले एठी लिखिबो कौन ईस्ट। ताहले मु फोर्स लगेली 5 न्यूटन ईस्ट। ताहले बुझी पाइल तो डायरेक्शन काहे की जरूरी, बुझी पाइल ना? आ गोटे एग्जांपल देबी, हाँ सर। आ गोटे एग्जांपल देबी ना, बुझी पाइल? सर बुझीगला। हौ देख तथापि आ गोटे एग्जांपल देखि दियो। देख ये गोटे छकटे थिला हला, छकरे एठी गोटे जलपी दुकान अछि, संध्या बेले जलपी छणा आई। एपट साइड रे हला चारि आडे छक अछि, चारटे आडे रोड अछि। तमे एठू आसिल, एठू आसिल तमे जानिन कोउठी जलपी छणा होउची। एठी गोटे एई छकर अगरे आसी पचारले गोटे लोकକୁ भाई ना जलपी कोउठी छणा होउची? से कहला एउठू 4 किलोमीटर पळाओ जलपी छणा होउची। तमକୁ କହିଲାନି कि କୋଉ डायरेक्शन ଯିବା, ତମକୁ ଖାଲି କହିଲା 4 କିଲୋମିଟର ପଳାଅ ଏଠି ଜଲପି ଛଣା ହଉଛି। ତମେ ସେଠୁ ଏଉଠୁ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲ, ଏପଟ ଛକରେ ଏଇଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲ। ଏଠି ଦେଖିଲ କିଛି ଜଲପି ଦୋକାନ ନାହିଁ, 4 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ସାରିଲଣି। ଏଠୁ ସେଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ପଚାରିଲ, ସିଏ କହିଲା ଭାଇ ଏଉଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ଜଲପି? ନା କହିଲା ନା ଭାଇ ତମେ 4 କିଲୋମିଟର ଆଗୁଆ ପଳେଇ ଆଇଲଣି, 40 କିଲୋମିଟର ପଛୁଆ ପଳାଅ। ତମେ ସେଠୁ କଣ କଲ, ପଛପଟରେ ଇଆଡକୁ 4 କିଲୋମିଟର ପଳେଇ ଆସିଲ। ଏଠି ବି ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ 8-12 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ସାରିଲଣି, ଜଲପି ଦୋକାନ ପାଉନା। ଏଠି ଯୋଉ ଲୋକକୁ ପଚାରିଲ ସିଏ ଲୋକ ଟିକେ କଣ ଫିଜିକ୍ସ ପଢିଥିଲା, ସେଠୁ ତମକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇକି କହିଦେଲା, କହିଲା ଭାଇ ଏଠୁ ଯିବ 4 କିଲୋମିଟର ଛକକୁ, ତାପରେ 4 କିଲୋମିଟର କୋଉ ପଟ ସାଇଡ୍, ଇଷ୍ଟ ପଟ ସାଇଡ୍ କି ଗଲେ, ଏଟା ହେଲା ଇଷ୍ଟ ପଟ ସାଇଡ୍, ଏଟା ହେଲା ୱେଷ୍ଟ, ଏଟା ହେଲା ନର୍ଥ, ଏଟା ହେଲା ସାଉଥ। ଏଇ ଇଷ୍ଟ ପଟ ସାଇଡ୍ କି ଆଉ 4 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ତମେ ଜଲପି ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଗଲା ବେଳକୁ ଜଲପି ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ଏତେ ବାଟ ବୁଲିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପରେ ଆଉ ଜଲପି ମିଳିବ କି? ନା, ଗରମ ଜଲପି ପାଇଲନି, ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେଇଭଳିଆ। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ଡାଇରେକ୍ସନ ଜରୁରୀ କେତେ ଜରୁରୀ? ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଅଭିଜିତ? ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଅଭିଜିତ? हाँ सर। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ହେ ଦେଖ ଘରେ ଯଦି ଭଏସ ଆସୁଛି, ତମେ ଯଦି ଘରେ ଅଛ ତାହେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଅନ୍ କରିକି ମଝିରେ ମଝିରେ କହିବ ହେଲା। ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ବାହାର ଆବାଜ ଆସିଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅନ୍ କରିକି କହିବ ସବୁ କଥାଟା ହେଲା। ନହେଲେ ଏକା ଏକା ପଢେଇବା ପାଇଁ ଅବାଗିଆ ଟାଇପ ର ଲାଗିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏବେ ବୁଝିପାଇଲ ତ ଭେକ୍ଟର କାହିଁକି ଜରୁରୀ हाँ ଆମ सर। ଜୀବନରେ? କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ବତେଇବ। ସେଇଭଳିଆ ମନେ ରଖିଥାଅ, ମାନେ ଗୋଟେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ହଉ, ଗୋଟେ କଲେଜ ହଉ, ଯୋଉଠି ତମେ ପାଠ ପଢୁଛ, ସିଏ ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ଭେକ୍ଟର କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ। କାହିଁକି ନା ତମ କ୍ୟାରିୟର ର ଡାଇରେକ୍ସନ ସେମାନେ ଦଉଛନ୍ତି। ତମେ ଏଇ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଗଲେ ବା ଏଇ ଡିପ୍ଲୋମା ପରେ ଏଇଭଳିଆ କଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜବ୍ ପାଇବ, କିମ୍ବା ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବ, ଭଲ କଣ ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର କିଛି ଜିନିଷଟେ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ତମ କଲେଜ କିମ୍ବା ଟିଉସନ ଗୋଟେ ହେଲା ଭେକ୍ଟର କାମ କରୁଛି ହେଲା, ତମକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦଉଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରୁ ତମେ ଏବେ ଭେକ୍ଟରର ଫିଲ୍ ଟିକେ ନେଇଯାଇଥିବ ମନ ଭିତରକୁ ହେଲା। ଏବେ ପଢିବା ଆମେ କଣ ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଡେଫିନେସନ ପିଲାମାନେ। ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କାହାକୁ କହିବା? ସ୍କାଲାର ଶବ୍ଦଟା ଦେଖୁଛ ତ, ମାନେ ପୁରା ଏକା ଏକା ଜଣା ପଡୁଛି। ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଡେଫିନେସନ କଣ ପଢ ଅଭିଜିତ, ତମେ ପଢ। A scalar quantity is defined as the physical quantity with magnitude and unit but no direction. ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଇମିତି ଗୋଟେ ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ଇମିତି ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, କେବଳ ତାର କଣ ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ ଅଛି ଆଉ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଇମିତି ମତେ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କହିପାରିବ ଯାହାର ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ ଅଛି, ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ନାହିଁ? କହିଲ ଗୋଟେ। Power. ହଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମତେ କୁହ, ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମାନେ କଣ? ଯାହାକୁ ଆମେ ମାପି ପାରିବା। ଇମିତି ଗୋଟେ ମାପିଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷଟେ କୁହ, ଯାହାର ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ ଅଛି, ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ନାହିଁ। Mass. ହଁ ମାସ୍। ଏବେ ପଢିକି ଆସିଲ ମାସ୍, ତାହେଲେ ମାସ୍ ଇଜ ଏ ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ଏବେ ବୁଝିଗଲ ତ ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କଣ? हाँ सर। जहाँ ବାସ୍ magnitude ହଁ ଅଛି, unit ଅଛି, लेकिन direction नहीं। ବାସ୍ ବାସ୍ ହେଲା। ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଡେଫିନେସନ ଟା ପଢ। ମାନେ ଯୋଉ ଡେଫିନେସନ ଟା ତମକୁ ଇଜି ଲାଗିବ, ସେଟାକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ତମେ ଲେଖିବ ଆସିଲେ ହେଲା।
1 ମାର୍କ ଆସିବ हाँ ପରୀକ୍ଷାରେ सर। ଯଦି ଆସିବ। ହଁ ପଢିଲ ସେକେଣ୍ଡ ଡେଫିନେସନଟା। A physical quantity which have magnitude and unit but does not have direction। ହେଲା, ଯୋଉଟା ତମକୁ ଇଜି हाँ ଲାଗୁଛି सर। ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମନେ ରଖିକି ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ सर ପଢ, फर्स्ट ତାହେଲେ इजी ସ୍କାଲାର लाइक କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଉଦାହରଣ କଣ ସବୁ ଦେଖ। mass, temperature, current, pressure, density, power। ହେଲା, ଆହୁରି ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଇଟିସି ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ କଣ କହନି, କଣ କହିଲ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ଏସବୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଗୁଡ଼ା ହେଲା। ହଁ ତାପରେ ଏବେ ଦେଖ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଡେଫିନେସନ ପଢ। ହଁ ପଢୁନା ଅଭିଜିତ ପଢ। हेलो। ହଁ ହଁ ଶୁଭା ଯାଉଛି ତ, ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି ନା सर କଟୁଛି? सर क्लियर सर डेफिनेशन पढ़ेगा। ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର A physical quantity which have magnitude, unit, direction and must follow triangle law of vector addition। ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯାହାର ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ ଅଛି, ୟୁନିଟ୍ ବି ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ସନ ବି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫଲୋ କରୁଥିବ କଣ ନା, ଫଲୋ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଲ ଅଫ ଭେକ୍ଟର ଆଡିସନ। ମାନେ ଗୋଟେ ଲ ଅଛି, ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଲ ଅଛି, ତାକୁ ବି ଫଲୋ କରୁଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତାହେଲେ ତମକୁ ଜଣେ ପଚାରିଲେ ସାରେ କି ଅଭିଜିତ ତମେ କୁହ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କାହାକୁ କହିବା? ତମେ କହିବ ସାରେ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯାହାର ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ ଅଛି, ଆଉ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ଡାଇରେକ୍ସନ ଅଛି, ଆଉ ଲଗେଇଦବ ଏଇ ୱାର୍ଡଟା ମଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ଜରୁରୀ। ଏଟା ଯଦି ନଥିବ, ଇଏ ଯଦି ଫଲୋ କରୁନଥିବ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଲ ଅଫ ଭେକ୍ଟର ଆଡିସନକୁ, ତାହେଲେ ଇଏ କଣ ହବନି, ମାନେ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଗଣା ହବ ନାହିଁ। ଏଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଲ ଟା କଣ ମୁଁ ତମକୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ପଢେଇବି, ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଲ ର ଡେଫିନେସନ ଆଉ ଡେରିଭେସନ ହେଲା। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତମେ ଖାଲି ଏବେ ଡେଫିନେସନ ଟା ମନେ हाँ ରଖ। सर। ନା ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯାହାର ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ ଅଛି, ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ସନ ବି ଅଛି, ଆଉ ମଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରପର ସିଏ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଲ ଅଫ ଭେକ୍ଟର ଆଡିସନ କୁ ଫଲୋ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଏମିତି ଏକ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମତେ କହିଲ ଅଭିଜିତ ତମେ ଏବେ, ଯିଏ ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ ଅଛି, ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ଡାଇରେକ୍ସନ ଅଛି। ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଲ କୁ ଛାଡ, ଏବେ ଖାଲି ଦେଖ ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ, ୟୁନିଟ୍ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ସନ କୋଉଠି ଜରୁରୀ ହବ, କୋଉ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ? ହଁ କହୁନା କୁହ। जानी नहीं। କେମିତି ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ନା, କୋଉଠି ଡାଇରେକ୍ସନ କୋଉଠି ଦରକାର ହଉଛି, ମାସ ରେ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦରକାର ହଉଛି କି? नहीं। କାହିଁକି ମାସରେ ଦରକାର ହଉନି? ନା ମାସରେ ଖାଲି କଣ 2 ଆଉ କେଜି ହେଲେ ହେଇଯିବ। ଦିଗ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫୋର୍ସ ଦେଖିଲ, ଫୋର୍ସ 5 ନ୍ୟୁଟନ। 5 ନ୍ୟୁଟନ କୋଉ ଦିଗରେ ଲାଗୁଛି, ଇଷ୍ଟ କି ୱେଷ୍ଟ କି ନର୍ଥ କି ସାଉଥ? ତାହେଲେ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ସନ ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ ଫୋର୍ସରେ? ତାହେଲେ ଫୋର୍ସ ଇଜ କଣ ହବ, हाँ ଭେକ୍ଟର सर। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ଏବେ ବୁଝିପାଇଲ ତ? हाँ ତମେ सर। ଏବେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଭାବିକି କହିଲ ମତେ ଏବେ। ଭାବ ଭାବ ଭାବ, ଯୋଉଠି ଡାଇରେକ୍ସନ ଦରକାର ଆସୁଥିବ। ଏବେ ଜଲପିର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ବୁଝେଇଲି ତମକୁ। डिस्टेंस डिस्टेंस 2 किलोमीटर, डिस्टेंस हाँ हाँ 4 किलोमीटर, 8 डिस्टेंस किलोमीटर डिस्टेंस। अभी डायरेक्शन डिस्टेंस इज ए अच्छी वेक्टर क्वांटिटी। काहेकि ना एठी डायरेक्शन जरूरी। डिस्टेंस डायरेक्शन 4 अच्छी। किलोमीटर हम्म कोउ दिगरे, बुझी पारछो तो? हम्म। ହଁ ତାହେଲେ ତମେ କେମିତି ମନେ ରଖିବ? ଏମିତି ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ବାହାରିବ ସ୍କାଲାର ଆଉ ଭେକ୍ଟର। ତମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାପ୍ଟର ପଢୁ ପଢୁ ହିଁ ମନେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ତମେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ନହେଲେ ଫିଲ୍ କରିକି ବୁଝ। ଦେଖ ମାସ ରେ ଆମକୁ ତ ତମେ ଏଠୁ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ବୁଝ, ମାସ ରେ ତ ଆମକୁ କିଛି ଡାଇରେକ୍ସନ ଦରକାର ହଉନି। ଟେମ୍ପରେଚର, ଜଣଙ୍କ ଜ୍ୱର କେତେ ହେଇଛି, ନହେଲେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଖରା ହଉଛି, ଖରା କଣ ଦିଗରେ ହଏ କି? ଖରା ସବୁଆଡେ ହଏ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ବି ଆମକୁ କଣ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଟେମ୍ପରେଚର ଇଜ ଏ ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ସେଇଭଳିଆ କରେଣ୍ଟଟା ତମେ ମନେ ରଖିଥାଅ, କରେଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟରରେ ମୁଁ ତମକୁ ପଢେଇବି, କାହିଁକି ସିଏ ହେଲା ସ୍କାଲାର ହେଲା। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍କାଲାରରେ ଯାଉନି କି ଭେକ୍ଟରରେ ଯାଉନି, ସେ ଟେନ୍ସରରେ ଯାଉଛି। ଟେନ୍ସର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ତମର କିନ୍ତୁ ସିଲାବସରେ ନାହିଁ ସେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଲା। ତମେ ଖାଲି ମନେ ରଖିଥାଅ हाँ କରେଣ୍ଟ सर। ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଇଲେ ମାରିଦବ ହେଲା। ଆଉ ହେଲା ପ୍ରେସର, ପ୍ରେସର ହେଲା ଫୋର୍ସ ଅପନ ଏରିଆ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଏଟା ବି ତମେ ପଢିବ କୋଉଠି ନା ଲଜ ଅଫ ମୋସନରେ ହେଲା।
तापर डेनसीटी भी पावर भी सी सब स्कालार क्वांटिटी रे जिवे तमे एबे खाली मन रखिता मास टेम्परेचर ए दुटा जिनस मन रखिथिबो हला आउ सब आमे पढिबा आग इये रे आउ एधिरे वेक्टर रे कोन मन रखिबो ना फोर्स इजीली मन रखि परिबो काहेकि मु तुमକୁ बुझेइछि ହଁ फोर्स को दिगरे लगा हबा जरूरी आउ गुडे हला डिस्प्लेसमेंट ହୁଁ तमे बुझिजो तो डिस्टेंस जीए डिस्प्लेसमेंट सीए नुह अलग अलग किंतु डिस्टेंस आउ डिस्प्लेसमेंट को मापिया पई हमकु किलोमीटर बा मीटर र यूनिट आमे व्यवहार करिथाउ बुझि परछो तो ହଁ ସାର୍ हाँ डिस्टेंस आउ डिस्प्लेसमेंट दीटा अलग अलग जिनस किंतु गोटे यूनिट रे मपा जाय माने यार अर्थ माने डिस्टेंस को आमे 4 किलोमीटर मापिबा हला आ डिस्प्लेसमेंट भी से 4 किलोमीटर ही लेखिबा किंतु डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट रो मीनिंग अर्थ हला अलग अलग हला ताले डिस्टेंस और ହଁ ସାର୍ डिस्प्लेसमेंट दीटा जाको काधरे जिवे वेक्टर क्वांटिटी रे जिवे बुझि पेले तो ହଁ ସାର୍ है किंतु खास करके मन रख डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी रे जीव किंतु पिला माने डिस्टेंस जदि आमे देखिबा डिस्टेंस पिला माने स्केलर क्वांटिटी रे जीव हला एटा किंतु मन रखिताओ एटा मु तुमको टिके रॉन्ग एठी कहली गोटे इन्फॉर्मेशन कोन ना मन रख डिस्टेंस ता पिला माने स्केलर क्वांटिटी रे जीव काहे कि डिस्प्लेसमेंट ता हमर वेक्टर क्वांटिटी रे जीव डिस्टेंस ता काहे कि स्केलर क्वांटिटी जीव ना डायरेक्शन दरकार नाही हमको किंतु जल्पी एग्जांपल हैला सेटा हैला डिस्प्लेसमेंट रो यूज होची तमे टी कंफ्यूज रहइबो एथिरे किंतु मन रखिता डिस्टेंस जीव काधरे स्केलर रे डिस्प्लेसमेंट जीव ଚାଲ वेक्टर रे किंतु हां ଭେକ୍ଟର ଯିବ किंतु दीटा जाको किलोमीटर बा मीटर रे यूज हबो बुझि परछो तो ହଁ ସାର୍ हाँ टिके एठी मु मिस मैच करगनी कथारे डिस्टेंस और ହୁଁ डिस्प्लेसमेंट दीटा अलग अलग जिनस डिस्टेंस जीव स्केलर रे डिस्प्लेसमेंट जीव वेक्टर रे आ मु तुमको जो जल्पी एग्जांपल देइथिली जो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर सेठी डिस्प्लेसमेंट रो कांसेप्ट यूज हबो हला सेटा मु आउरी क्लियर करबी काइनेमेटिक्स चैप्टर रे तमे जदि एबे बेसिक जिनस गुडा खाली मन रख यूनिट डायमेंशन ऑफ वेक्टर रे किछि किछि जिनस तुमको बुझी आसीबो किछि किछि जिनस छाड़ी माने न बुझिला भलिया लागिबो बुझेला परे भी माने से फीलटा सैटिस्फैक्शन टा आसीबोनी तो मन रे हला सेटा जांगी सब ହୁଁ चैप्टर फिजिक्स रे पढ़ला परे आसीबो हला गोटे गोटे कोचिंग बा कॉलेज रे ସବୁ ଫିଜିକ୍ସ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼େଇଲା ପରେ ୟୁନିଟି ଡାଇମେନସନ୍ ଆଉ ଭେକ୍ଟର ପଢ଼ାନ୍ତି ସ୍କାଲାର ଭେକ୍ଟର ହେଲା ଆମେ ଟିକେ ହୁଁ ଆଗୁଆ ପଢ଼ଉଛୁ ବୋଲି ତମେ ଫିଜିକ୍ସର ମାନେ ବହୁତ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିନ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅବୁଝା ଅବୁଝା ଲାଗିବ ହେଲା ସେ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନା ହୁଁ ହଉ ସାର୍ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଅଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା ହଁ କୁହ ସାର୍ ଏଇ ଆପଣ ୟୁନିଟ୍ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ତ ଚେପ୍ଟର ସାରିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାନେ ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥାନ୍ତି ହଁ ଦେଖ ଟେଷ୍ଟରେ ତମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିବ ଆଉ ୱିକଲି ତମକୁ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେବି ସେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଭିତରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ହେଲା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟରର ହଁ ତମ ସାର୍ ଡିପ୍ଲୋମା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ତା ଦେହରେ ତମେ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବ ହେଲା ହଁ ସାର୍ ବୁଝିପାରିଲ ତ ହଁ ସାର୍ ହଁ ଆଉ ଆମ ଏକ୍ଜାମ ଟା କେମିତି ହବ ଦେଖ ୟୁନି ଡାଇମେନସନ ସରିଗଲା ୟୁନି ଡାଇମେନସନ ଏକ୍ଜାମ ହୁଁ ହେଇଯିବ ତାପରେ ସ୍କାଲାର ଭେକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ସରିବ ୟୁନି ଡାଇମେନସନ ଆଉ ସ୍କାଲାର ଭେକ୍ଟର ଦିଟା ଯାକ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ ହବ କାହିଁକି ନା ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ତମେ ଯେମିତି ଭୁଲି ନଯାଅ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ହଁ ସାର୍ ହଁ ସେଇଭଳିଆ ଟାଇପର ଏକ୍ଜାମ ହବ ସେ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ତମେ କିନ୍ତୁ ସଠିକ ଜିନିଷ କହିଲ ମୁଁ ତମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କରିକି ଦେଇଦେବି ହେଲା ହଁ ଦେଖ ସାର୍ ହଁ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଟା ତମେ ଏବେ ସଲ୍ଭ କର ନିଜେ ଆନ୍ସର ବାହାର କର ହଁ ସାର୍ ପଢ଼ ପଢ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ପଢ଼ ପଢ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ ଅଭିଜିତ ହଁ ସାର୍ କୋଉଠି ଅଛ କୋଉଠି କି ଘରେ କି ହଷ୍ଟେଲରେ ସାର୍ ଘରୁ ଏଇଟା ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସିଛି ଓହୋ ହୋ ଠିକ୍ ଅଛି ଘରେ ଭଏସ୍ ଆସିଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଆବାଜ ଆସିଲେ ଚଳିବ ହଁ କିନ୍ତୁ ତମେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ହୁଁ ଅନ୍ କରିକି କୁହ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଗଲା ହଁ ସାର୍ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମାନେ କାଣ ଟିକେ ଅଛି ବୁଝେଇଲ ଭେକ୍ଟର ସ୍କେଲର ଟିକେ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର ହଁ ହଉ ଦେଖ ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଲା ଯାହାର କେବଳ ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ୍ ଆଉ ୟୁନିଟ୍ ଥିବ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଲେ ଆମେ ହେଲା ମାସ୍ ନେଲେ ମାସ ରେ ଆମକୁ 70 କେଜି ନହେଲେ 60 କେଜି 2 କେଜି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତ 70 କେଜି 60 ହଁ କେଜି ତାର ସେଠି ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦରକାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଯିବ ହେଲା
आउ स्कालार क्वांटिटी रो एग्जांपल गुडा तुमको मन रखिया पई पड़िबो एबे पई मु तुमको ग्यारंटी लिखिकी दउची तमर जेतला चैप्टर सरीबो सब मन रहितो किए वेक्टर किए स्कालार बुझी परछो तो किंतु तमे एबे जेतिक हाँ सर एग्जांपल दिया हेची ना ताकू टिके मन रखिबो मन रखिले एक दुईटा क्वेश्चन हेई पारिबो हला हाँ तमे सर एग्जांपल हाँ एग्जांपल देखिकी कहबो तमे करो क्वेश्चन अटेंड पढ़ो क्वेश्चन तापर मु डिस्कशन करबी पढ़ो आ वेक्टर हाँ हला सर जोटा हला कोन मैग्नीट्यूड थिबो यूनिट थिबो डायरेक्शन भी थिबो जिमिति गोटे वेक्टर क्वांटिटी हला फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी काहे की ना 5 न्यूटन एठी हला n हला कोन मैग्नीट्यूड n हला कोन 5 हला मैग्नीट्यूड n हला कोन यूनिट यूनिट डायरेक्शन दरकार ईस्ट की वेस्ट की साउथ की नॉर्थ बुझी परछो तो सेइत पई फोर्स हला हाँ वेक्टर सर क्वांटिटी मास हला स्केलर क्वांटिटी ताहले एबे तमे पढ़ो क्वेश्चन ता पढ़ो तापर डिस्कशन करबा सर वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट है कि कौन है हाँ मन रख डिस्प्लेसमेंटा जीव वेक्टर क्वांटिटी रे डिस्टेंस जीव तुम मानकर स्केलर क्वांटिटी रे हैला सेइत पई ए स्केलर क्वेश्चन टा भी क्वांटिटी देखो हाँ लेखिला बेले मु क्वेश्चन टा देखो फ्रेम करची तमर जिम कंफ्यूजन दूर हबो किंतु मु कहिला बेले उल्टा कहि देले हैला हाँ देखो सर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डिस्प्लेसमेंट हाँ डिस्प्लेसमेंट हबो आंसर हबो काहे की ना मास हैला कोन हबो और स्केलर क्वांटिटी हाँ आउ टाइम भी स्केलर क्वांटिटी काहे ना 7टा बाची स्केलर मु तुमको क्वांटिटी पचारि अभिजीत एबे केतरा बाची तुम कहबे सारे 7:30 हेची 7:30 हेची मु पचारिबि 7:30 कोउ दिगरे हेची पचारिबिनी तो नहीं ताहले टाइम काधरे जीवो स्केलर क्वांटिटी रे जीवो एठी पचारची कोन स्केलर क्वांटिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर क्वांटिटी माने या भितरु ए चारटा भितरु कोउटा वेक्टर क्वांटिटी क्वेश्चन पचारची तमे डिस्टेंस हाँ सर डिस्टेंस जीवो स्केलर रे जीवो किंतु डिस्प्लेसमेंट टा वेक्टर क्वांटिटी रे जीवो एटा मन रखिथिबो हला ये कंफ्यूजन हाँ तुमको सर काइनेमेटिक्स रे दूर हो जीवो हला व्यस्त होना हाँ देखो सर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो सेकंड क्वेश्चन का आंसर टेम्परेचर हाँ टेम्परेचर बस बस वेरी गुड देखो तापर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एबे हमें वेक्टर को चिन्हिबा पढ़ी तो देले डेफिनेशन एबे चिन्हिबा माने मु तुमु अभिजीत तमे मते कोन तमरो माने एड्रेस हैला माने एडमिशन टाइम रे धन्य तमे कॉलेज रे तम एड्रेस आ डॉक्यूमेंट देला मु से डॉक्यूमेंट टा को पढ़ी देली किंतु तमरो रिप्रेजेंटेशन माने किछि गोटे दरकार तबे किमिति देखिया पई कोन ता पई तम कोन फोटो दरकार सेबुला वेक्टर को चिन्हिया पई किछि माने जिंस दरकार कि एई भला हेले जाय एटा हला वेक्टर हबो हला ताले वेक्टर को चिन्हिया पई आमे दी प्रकार जिंस यूज करिबा गोटे हला ग्राफिकाली माने कोन कहलो चित्र आकार रे आउ गोटे हला मैथमेटिकली माने मैथ आकार रे चिन्हिबा दी प्रकार रे आमे वेक्टर को चिन्हि परिबा गोटे हला ग्राफिकाली गोटे हला मैथमेटिकली ग्राफिकाली कोन ना चित्र करिके आमे वेक्टर क्वांटिटी की चिन्हिबा चित्र करिके कोन ना देखो ए जो चित्रटा हेची देखो आउटे जूम करछु रहथाओ रहथाओ देखो ए जो ग्राफिकाली लिखा हेची ग्राफिकाली रे देखो एई भला मु गोटे चिन्हटे दे देली एई जो तीर चिन्ह एई भला देली आरो मार्क एटा को कहंती आरो मार्क रे एटा हला टेल पिला माने पछ पटटा हला लांज टेल कहबा आगटा को कहबा कोन हेड हाँ गोटे वेक्टर रे ए जो हेड टा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करूची जदि मु लेखिले एठी 5 न्यूटन मु लेखिदेली एई जो डब्बा ऊपर 5 न्यूटन रो फोर्स पडुची यदि 5 न्यूटन लेखिकी एई भला गोटे तीर चिन्हटे देई देले आरो मार्क देई देली ताले जानिबो कि फोर्स टा को दिगर पडुची एई पट साइड रे पडुची बुझी परछो तो हाँ सर हाँ ता माने हेड टा का को चिन्ह होची डायरेक्शन ऑफ वेक्टर माने वेक्टर जो फोर्स टा पडुची फोर्स इज ए वेक्टर ना ताले वेक्टर को चिन्ह होची हाँ माने वेक्टर रो डायरेक्शन टा चिन्ह होची को दिगरे पडुची ताले मन रख एटा हला टेल वेक्टर रो एटा हला हेड हेड टा डायरेक्शन को चिन्ह होची आउ ए जो लंबाटा जो न केते लंबा मु धरले कहली देखो ये जो लंबाटा चिन्ह होची कोन लेखा है देखो लेंथ रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर माने वेक्टर टा केते लंबा केते अधिका माने 5 न्यूटन पडुची कि 6 न्यूटन पडुची देखो एटा को बुझिया पे हेले गोटे क्वेश्चन टे करो तुम देखो तुम पचार चुकु देखो मु एठी एई भला गोटे रिप्रेजेंट कर देली लेखिली एटा को 5 न्यूटन आउ गोटे रिप्रेजेंट कर देली एटा को लेखिली 3 न्यूटन
ताले को फोर्सटा बड़ हम कहल अभिजित भॉइस आसुची तो आंसर दो ना आंसर दे कोटा बड़ हम कहल भाभी नाटा धरला तो जे तमर दुटा ना आते ना मुझे 5 न्यूटन टा ना 3 न्यूटन टा कोटा बड़ हम सर 5 न्यूटन हाँ मु एठी लेखिदेली बोली तुम कहीदेल मुझे लिखिदेली 5 न्यूटन एठी लिखिदेली 3 न्यूटन ताले तुम कहीदेल कि एटा बड़ हम कहीं 5 बड़ बोली तुम कहीदेल मुझे न लेखिकी तुमको खाली ये पचारि कोटा बड़ हम एटा बड़ ना एटा बड़ ताले तुम कौन कहब कौ भेक्टरटा बड़ हम सर खाली ये लिखाई फास्टा बड़ हम कहीं ना तार लेंथ है लंबा से लेंथ लिखाई देख लंबा हाँ लिखाई देख लेंथ रिप्रेजेंट माने लेंथ चिन्हौची क्या ना मैग्निट्यूड ऑफ वेक्टर को माने वेक्टर रो मैग्निट्यूड केते लंबा ताले 5 देखो मैग्निट्यूड ये जो फोर्स रे 5 हैला मैग्निट्यूड 3 मुझे लिखिमी 3 हैला मैग्निट्यूड ताले को मैग्निट्यूडटा बड़ 5 मैग्निट्यूड बड़ किंतु बेले बेले जो लेखाटा न आसीथिले किमि जानिबो ना जहार ये जो लेंथटा लंबा हेतिबो से वेक्टर रो वैल्यू हैला अधिका हबो बुझी पाइलो तो हैला अभिजित हां सर हाँ ताले ग्राफिकली तुम वेक्टर को रिप्रेजेंट करि परिबो एटा बहुत रेयर जगह रे लागिबो ताले मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखो मैथमेटिकली आमे किमिति चिन्हिबा गुटे वेक्टर को हैला एटा टिके तुमको बहुत इंपोर्टेंटली मन रखिया पई पड़िबो बहुत जगह रे यूज करिवो ए दिनसटा हैला देखो मैथमेटिकली किमिति रिप्रेजेंट करिवो ना लिखाई छि ए वेक्टर इज इक्वल टू कोन दिया छि देखो वेक्टर रही ताले अभिजित तुम कौन कौच आज ये रखीदबा आउ ये जो मैथमेटिकल नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा कहीं तुम ताकू आगे रिवाइज कर दो ऊपर गुडा बुझी परछो तो हैला हां सर हाँ ठीक अच्छे ताले ये क्लास को आम रखा है नेक्स्ट आम मैथमेटिकली पढ़ा रिप्रेजेंटेशन है ठीक अच्छे।